Andy! Si Basti, oh! Dali! Hug mo si Basti. Ay, wag na, baka ma-out. Up. Help, Basti. Si Andy, balance na. Oo, bata na eh. Ito kasi nagsa-start pa lang, pero maano na siya, oh. Hi, baby! Ano? Andy, si Basti, oh. Here, oh. Hi, baby! Hi, Basti! Again, Basti, again. Tata. Maganda din siya. 1 year ang abot nila, no? Hindi. Ano? 1 year, ano na to, 6 months. 8 months. Oh, what naman? Tatlo 1 year old? 1 year, 6 months. Tapos ito mag-1. Bali, kailan ito next month? O, 8 months yata. 6, 7. Ay. Andy, don't touch, ha? Oo. Tita? 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 Ay, don't touch, anak. Dance, Basti, dance. Ay! Naku, marami pang mararanasan niya si Bas. Hug daw si Basti. Hug si Basti. Ba yan? Saan naman muna siya mag-dance pa? Hindi na ako nakakabahan. Andy, no. Help mo si Basti. Ay? Ay! No! Hug daw, hug and kiss. Dali. Hug, ate. Na-excite. Andy! Come here. Tipito. Oo nga eh. Bakit kanyang diaper niya? Para may disclose.